फाइनाल लोकसभा चौमारी नबस्कांगो तनै हाकतर मंत्री नरेंद्र मोदी न हाइनो हाय हाफांगो तुबुनानि नाहारमुंगो कक्टिसालो जगन्नाथ बारी आमसायो देवाल सुइमुंनि बिसिंतै चौमारिनि पिरमुंगो अंखरखा हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मनिक साहा फाइनाल लोकसभा चौमारिनि तारिख इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय साखलाई जागिया खुफानो फाइनाल तालथामनि बिसिंगोनो ओंनानि कक्तुमा आबो हाइखेनो फाइनाल लोकसभा चौमारी नबस्कांगो तनै हाकतर मंत्री नरेंद्र मोदी न हाइनो हाय हाफांगो तुबुनानि नाहारमुंगो कक्टिसालो जगन्नाथ बारी आमसायो देवाल सुइमुंनि बिसिंतै अ कक्तुमा आवाइमुं खलाइखा हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मनिक साहा अ सालो पदखुम बाइखे जगन्नाथ बारीनि देवालो पेन खलाइखा हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मनिक साहा कक्तुमा थुमनाय रक बाय कक सानानि थांगै हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मनिक साहा साखा अमहाइके देवालो सुइमुं हास्तेनि करं करं थायो लुवाजी जागै तंगो हनै যে আমাদের পদ্ম ফুলের যে বিষয়টা সেটা কিন্তু আমাদের কার্যক্রমে আছে ভারতীয় জনতা পার্টি তো এই শুরু হয়ে গেল আমাদের কাজ তো শুরু হয়ে গেছে এমনিতে 2024-এর ইলেকশন আগামী দিন আবার আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে আবার দেখতে চাই তো ত্রিপুরার থেকে অনেক জায়গায় কাজ শুরু হয়ে গেছে আমি আজকে পদ্ম ফুলটা আঁকলাম সময়ের কারণে আমি পাচ্ছিলাম না তো আজকে শুরুয়াত করলাম তো সব জায়গায় প্রচার চলছে তো আমরা মনে হয় যে আগামী দিন 404-এর আমরা কথাবার্তা চলছে চারিদিকে ইট ইজ ইন দ্য ইয়ার যে 404 পাবো কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এটা 450ও হয়ে যেতে পারে বেশিও হতে পারে आसालनि देवाल सुइमुंगो हास्तेनि मंत्री अकरा डॉक्टर मनिक साहानो कारिबो मानजाखा बीजेपीनि हास्ते आदंग्र राजा खरागुलिनि सिमी प्रणबनि कक्थुम चिनि खरां।